श्री स्वामी समर्थ. तर मंडळी, जरा थांबा आणि मनापासून स्वतःला एक प्रश्न विचारा. कधी असं वाटलंय का की खूप प्रयत्न करूनही काही गोष्टी आपल्या आयुष्यात जुळून येत नाहीत? कधी पैशांची अडचण, कधी कामांमध्ये अडथळे, कधी नशीब साथ देत नाही. पण आज मी तुम्हाला जो दिवस सांगणार आहे तो तुमच्या आयुष्यातील परिस्थिती बदलण्याची ताकद ठेवतो. कारण या वर्षी म्हणजेच आज 26 मार्च रोजी रामनवमी आलेली आहे. साधी नाही ही रामनवमी. हा दिवस आहे ऊर्जेचा, आशीर्वादाचा आणि नशिबाला वळण देणाऱ्या क्षणांचा. असं मानलं जातं की या रामनवमीला काही अतिशय दुर्मिळ योग एकत्र आले आहेत. सर्वार्थ सिद्ध योग, रवी योग, धनयोग आणि विशेष म्हणजे हा दिवस गुरुवार असल्यामुळे या योगांची शक्ती अनेक पटींनी वाढलेली आहे. मंडळी, हे योग फक्त कॅलेंडरवरचे शब्द नाहीत. हे ते क्षण आहेत जेव्हा ब्रह्मांडाची सकारात्मक ऊर्जा आपल्या बाजूने उभी राहते. अशा वेळी केलेली साधना, जप, अगदी साधं स्मरण तुमचं नशीब बदलू शकतं. कल्पना करा, जर एकच दिवस असा मिळाला की ज्या दिवशी तुमच्या प्रार्थना थेट देवापर्यंत पोहोचतात, तुमच्या मनातील इच्छा ऐकल्या जातात आणि तुमच्या आयुष्यातील अडथळे दूर होण्याची सुरुवात होते, तर तो दिवस तुम्ही सोडाल का? नक्कीच नाही. आणि म्हणूनच आजचा हा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मंडळी, आपण नेहमी मोठे उपाय शोधत राहतो, कठीण व्रत, मोठमोठ्या पूजा, अनेक नियम. पण खरं सांगायचं तर देवाला त्या सगळ्यांपेक्षा तुमची भावना जास्त महत्त्वाची असते. तुमचं मन जर खरं असेल, तुमची श्रद्धा जर शुद्ध असेल, तर अगदी एक छोटासा मंत्रही तुमचं आयुष्य बदलू शकतो. या रामनवमीच्या दिवशी जर तुम्ही फक्त एक मंत्र 11 वेळा किंवा 108 वेळा मनापासून जपला किंवा त्याचे श्रवण केले, तर त्याचा परिणाम हळूहळू तुमच्या आयुष्यात दिसू लागतो. सुरुवात तुमच्या मनापासून होईल. नकारात्मक विचार कमी होतील, मन शांत होईल, आत्मविश्वास वाढेल आणि जेव्हा मन बदलतं तेव्हा परिस्थिती आपोआप बदलायला लागते. घरात सतत भांडण होत असतील, पैशाची अडचण असेल, कामं अडकलेली असतील, तर हा दिवस तुमच्यासाठी एक नवीन सुरुवात ठरू शकतो. कारण काही वेळा नशीब बदलण्यासाठी मोठ्या गोष्टींची गरज नसते. फक्त योग्य वेळ आणि योग्य श्रद्धा पुरेशी असते. मंडळी, अनेक लोक असं म्हणतात की माझं नशीबच खराब आहे. पण खरं पाहिलं तर नशीब बदलण्यासाठी संधी सगळ्यांनाच मिळते, फक्त आपण त्या ओळखत नाही. आणि आजची रामनवमी ही अशीच एक सुवर्ण संधी आहे. या दिवशी केलेली प्रार्थना, जप, केलेली साधना हे सगळं अनेक पटींनं फळ देत असतं असं मानतात. हा दिवस नवीन सुरुवातीसाठी खूप शुभ आहे. जर तुम्ही नवीन काम सुरू करायचं ठरवलं असेल, नवीन काम, नवीन व्यवसाय किंवा आयुष्यात एखादा मोठा निर्णय, तर हा दिवस तुमच्यासाठी योग्य ठरू शकतो. कारण या दिवशी सकारात्मक ऊर्जा तुमच्या प्रत्येक पावलाला साथ देते. पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा मंडळी, फक्त ऐकून काही होत नाही, कृती करणं महत्त्वाचं आहे. तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत ऐकत आहात म्हणजे कुठेतरी तुमच्या मनात आशा आहे, विश्वास आहे आणि हाच विश्वास तुम्हाला पुढे घेऊन जाणार आहे. आजचा हा दिवस वाया जाऊ देऊ नका. थोडा वेळ काढा, शांत जागी बसा, डोळे बंद करा आणि पूर्ण श्रद्धेने त्या मंत्राचा जप करा. कोणालाही दाखवण्यासाठी नाही, कोणत्याही दिखाव्यासाठी नाही, फक्त स्वतःसाठी आणि देवाशी जोडण्यासाठी. आणि विश्वास ठेवा, जेव्हा तुम्ही मनापासून काही करता तेव्हा त्याचा परिणाम नक्कीच दिसतो. कदाचित लगेच नाही, पण हळूहळू तुमच्या आयुष्यात बदल घडायला लागतो. परिस्थिती सुधारते, मन शांत होते आणि आयुष्य एका नव्या दिशेने पुढे जाऊ लागते. मंडळी, अशा संध्या वारंवार येत नाहीत. त्यामुळे आजचा हा दिवस, हा क्षण आणि हा योग याचा पूर्ण लाभ घ्या. तुमचं आयुष्य बदलण्याची ताकद तुमच्यात आहे. फक्त एक पाऊल पुढे टाका. आता तुम्ही नक्की विचार करत असाल, तो मंत्र तरी कोणता आहे? कोणता आहे असा जप जो इतका प्रभावी ठरू शकतो? चला तर मग जाणून घेऊयात तो मंत्र कोणता आहे. ओम श्री रामाय रामचंद्राय नमः. 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 ओम श्री रामाय रामचंद्राय नमः.
ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. 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 ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः.
ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः.
ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्र ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. 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 ओम श्रीरामाय रामचंद्र ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. 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 ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः.
ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्र ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. 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 ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः.
ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्र ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. 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 ओम श्रीरामाय रामचंद्र ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. 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 ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः.
ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्र ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. 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 ओम श्रीरामाय रामचंद्र
ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. 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 ओम श्रीरामाय रामचंद्र ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. 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 ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः.
ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्र ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. 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 ओम श्रीरामाय रामचंद्र ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. 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 ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः.
ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्र ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. 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 ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः.
ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्र ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. 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 ओम श्रीरामाय रामचंद्र ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. 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 ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः.
ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्र ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. 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 ओम श्रीरामाय रामचंद्र ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः.
ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः. ओम श्रीरामाय रामचंद्राय नमः.